Nakon što Songul čuje to da Halil dozvoljava Zumrud da ostane u svojoj sobi u vili koliko god poželi, ona poludi. Songul ne može da se nosi sa tim. Njen cilj je bio da udalji Zumrud od sebe, a sada ih deli samo jedan zid i nikada joj nije bila bliža. Zumrud želi da odmori i da spava, a Zeynep ostaje sa njom. Halil govori Songul da je ovo ispravna odluka i da Zumrud nije ništa kriva. Guhan se slaže sa Halilom i srećna je zbog njegove odluke, ali Songul neće stati na ovome. Sutradan, Zeynep odlazi u Halilovu kancelariju, zahvaljujući mu se za ovo što radi. Halil je samo pita zašto mu nije rekla za situaciju njene bake, jer je ovo ozbiljno. Zeynep je pokušavala da mu kaže šta se dešava, ali Halil nikada nije slušao njene priče. Zeynep tada odlazi kod svoje porodice i saopštava im da se Halil drži svog obećanja i da će ostaviti Zumrud koliko god je potrebno u vili. Ona zamoli Selmu da bude pored nje dok će Zeynep pomagati u poslovima oko vile. S druge strane, Gulče se izvinjava Jusufu za sve što se desilo i ne želi da mu bude teret. On joj tada govori da mu obeća da se više nikada neće izvinjavati za stvari za koje nije kriva, te da je ovo bila njegova odluka. Gulče shvata da ne može biti prepreka Jusufu i njegovoj majci, te mora doneti tešku odluku. Jusuf, s druge strane, odlazi do obale i razmišlja o tome da li ovo zapravo može biti pravi brak, jer se njemu Gulče stvarno sviđa. U tom trenutku on dobija poziv od Šehnaz da donese lek majci i da se vrati kući. Po dolasku kući, svi sedaju da večeraju, sem Havinu, koja ne želi da siđe. Jusuf kaže da će otići da popriča sa njom, ali u tom trenutku Osman i Šehnaz ostavljaju Gulče samu za stolom. Gulče kasnije pita Jusufa da li je ikada želeo neku osobu kraj sebe, a on odgovara ne. Ona govori da je upropastila njegov život, ali on tada misli da ona samo ispituje to kako bi znala da li je prava za njega. Selma ostaje sama sa Zumrud i obe zaspe, ali u jednom trenutku Zumrud se budi i odlazi iz sobe, pitajući se gdje je njen sin Omer. Ona odlazi u Omerovu bivšu sobu, ali tu se sada nalazi Songul i počinje da viče na nju, govoreći zašto ona leži u tom krevetu. Svi prisutni u vili se bude i okupljaju Songulinu sobu da vide šta se desilo. Zeynep dolazi i odvodi svoju baku, ali Zumrud joj govori da neće više da vidi tu ženu ovdje. Zeynep i Selma plaču jer se ovo nikada nije desilo njihovoj baki, a doktor je rekao da situacija može biti sve gora i gora. Zeynep tada plačući izlazi iz sobe i sretne Halila, izvinjavajući mu se za ovo što se desilo. Halil je tada uzima za ruku, govoreći da krene sa njim napolje. On joj tada govori da se prvo smiri. Zeynep govori da se to nikada nije desilo njenoj baki i da je njena situacija sve gora i gora. Halil predlaže da prvo sačekaju do sutra, pa da pozovu doktora da dođe i opet pregleda detaljno Zumrud, te govori Zeynep da sada ode u svoju sobu i odmori. Zeynep mu se zahvaljuje. Sutradan, Zeynep prvo odlazi u Songulinu sobu, kako bi joj se izvinila za jučerašnju situaciju sa Zumrud. Songul prihvata izvinjenje, ali govori da nju ne zanima to što je Zumrud senilna i zaboravlja stvari, te je meša sa drugom osobom. Ubrzo nakon toga dolazi doktor, koji izlazeći iz Zumrudine sobe prenosi Halilu i Zeynep šta se desilo. On govori da se Zumrud opet navikava na sredinu u kojoj se nalazi, te da je ova promjena normalna, ali on promenio neke tablete i da će sve biti u redu, ali ako se nešto desi da mu jave. Kasnije, Halil priča sa Erenom u kancelariji i Eren mu govori da je Selma pričala kako je Songul znala za to da je Zumrud senilna od samog početka. Halil sada shvata da Songul nešto krije i nije mu jasno zašto je to skrivala od njega kada joj je saopštio tu vest. U toku dana, Hakan dolazi sa punim kesama namirnica u Jusufovu kuću jer želi da se izvini za prethodnu situaciju. Svi ostaju pozitivno zatečeni jer niko nije očekivao od njega da će to uraditi i pokazati pokajanje. Hakan je dobio tu naredbu od oca, a sa druge strane, Jusuf je dobio oprost od svoje majke. Halil odlazi u Songulinu sobu, pitajući je kako je mogla da krije od njega to da zna da je Zumrud senilna. Ona mu govori da nije htjela da ga uvlači u to, ali u tom trenutku se Zeynep pojavlja u hodniku
i prisluškuje razgovor. Halil pita Songul da li postoji neka stvar pored osvete porodice Aslanli. Da li će Zeynep čuti da Halil zapravo žudi za osvetom i da li će Songul otkriti svoju prošlost. Zeynep čuje šta je sve Halil rekao i odlazi nazad u kuću. Ona je dala neku nadu u tog čovjeka jer je napokon počeo da radi dobre stvari, ali sada je jako razočarana. Halil ne dobija odgovor od Songul. Ona mu govori da ne postoji ništa što ona krije od njega, ali vidi da je on zaboravio svoju osvetu i to koga je odgajio kada je ostao bez roditelja. On joj govori da nije ništa zaboravio i da će to dokazati, ali da Zumrud nema ništa sa njihovom osvetom. Eren kasnije priča sa Halilom u kancelariji i govori mu kako je napokon doneo pravu odluku time što je primio Zumrud u vilu, jer je žena jako stara i treba joj pomoć. Eren također navodi da se Halil promenio i nije više onaj stari Halil koji žudi za osvetom. Halil mu govori da on ostao isti i da je zapamtio za svoju osvetu, te odlazi. S druge strane, Jusuf želi da se otvori Gulče i kaže joj svoje osjećanja, a samim tim i da želi pravi brak. On nažalost ne smije to da ispolji jer nema hrabrosti da se suoči sa time, ali uvijek je tu uz Gulče i radi sve za nju uprkos svojoj porodici koja ga ne podržava. Hakan gleda kroz prozor da li Gulče izlazi iz kuće i prenosi ocu kakva je situacija. Otac namjerno govori Ajše, njihovoj kućnoj pomoćnici, da je pogrešio da Gulče traži svoju porodicu jer zna da ona sve prenosi Gulče. Međutim, Gulče nakon što to čuje želi da izađe napolje i uđe u očevu klopku, ali Šehnaz joj govori da mora oprati tepihe i sprečava je da izađe iz kuće dok Hakan čeka pravi trenutak. Suna još uvijek tuguje za Jusufom. Njena majka joj govori da ne može sve da se vrti oko Jusufa, te da one moraju da se sele za Istanbul, jer je njena tetka jako bolesna. Suna to ne želi, ali majka je nagovara. Kasnije vidimo da je majka taj plan uradila sa sestrom samo kako bi odvojila Sunu od Jusufa. Asu je u kuhinji sa Zeynep. Ona joj u jednom trenutku govori da opere suđe, što Zeynep i krene da radi. Međutim, Asu tada glumi da joj je žao za to što se dešava sa Zumrud. Zeynep postavlja suđe i krene da viče na Asu, govoreći da je Zumrud uvijek bila poštena prema svima i nikoga nije odvajala, a ona joj tako uzvraća. U tom trenutku se pojavljuje Selma, koja odvede Zeynep napolje i smiri je. Songul ne može da sedi mirna i odlučuje da uradi nešto što će je puno koštati u budućnosti. Ona odlazi u Zumrutinu sobu, govoreći da hoće da je odvede kod Omera. Zumrud kreće sa njom, ali kod stepenica se seti da je to Songul i zna da želi da joj napakosti. Sve to vidi Čemre koja stoji iza ćoška i shvata koliko je Songul zapravo zla, ali da li će to reći nekome. Njih dve se guraju i Songul zapne za stepenicu te pada. Svi ukućani se okupe na lice mesta, a Songul počinje da viče kako je Zumrud htjela da je povredi. Halil govori Songul da ode u svoju sobu i odmori, a Zeynep uvodi Zumrud u svoju sobu. Halil ne zna šta se dešava i počinje da sumnja na svoju tetku da nešto krije iz prošlosti. On se seća Zumrutinih reči kako je rekla da Omer ne želi Songul i to Halilu prolazi kroz glavu. Zumrud uveče ne može da zaspi jer nema Zeynep pored nje. Jedina zadužena osoba koja je u Zumrutinoj sobi je Selma, koja pokušava da stiša Zumrud time što zove Zeynep da dođe. Zeynep nekako dolazi do rezervnih ključeva od vile i pokušava da se prikrade, ali Songul je zatekne na vratima, pitajući kako je uspjela da uđe u vilu kada je zaključano. U tom momentu se pojavljuje i Halil, koji govori da je dosta i uzima ključ iz Zeynepine ruke. On tada govori da Zeynep spakuje svoje stvari jer se seli. Songul se obraduje nakon što to čuje, ali tu nije kraj. Halil govori Zeynep da se seli kod njene bake u vilu. Halil i Zeynep nikada nisu bili bliže nego sada, ali da li to može značiti nešto u budućnosti?